Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Itu ajaran kan acara hol. Ngaholeh nauni orang si ampun mate. Sateja abu-abu kento bekal nyicip atau bekal mate. Tade si tak mate. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Sakapin situng-situng panika kapi. Langit bumi kapi sampai ke malaikat sekali. Panika bekal rosak, bekal mate. Kecuali ajunan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang tak mati. Malaikat sekali yang mati di budi aku. Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Dibuna Gusti Allah. Kabala Muhammad cek saungkuna pateh. Seburuh bakna kapi dari pateh. Pateh jadi bekal ketemu ndak kaban kapi. Make buru kalau bengabilis munda pak kabukton mate-mate. Make taruhan ng ICU mate. Mate pak ada pak kabukton. Ada terkecuali cuma ada tek waktu. Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi buruji musyayyadah. Badai dimabai baan kapi dapun pangeran maka bekal nemonin dak kabaan kapi apa pateh. Walau kuntum fi buruji musyayyadah maka baan kapi jadi badan ng ipinteng sekoko buru make demah. Jadi ada orang si tak mati. Cuma waktu nasi tak ada uning. Malaikat tak uning bukan. Cek bila kecuali berkontak dari ajunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena tak ada uning cek pate bani kebila. Pikiran bani kesediaaki. Baninya dia labun, baninya dia kopur, bani putan. Nyadiain kalakuan seikesangwa mate. Debuna Gusti Kanjeng Nabi kafa bil mauti wa idha. Cokop pate jadi kebai pakelengan. Manusia itu tak usah ingat ke neraka ke swarga boten. Ingat ke semati ampun tak bisa. Dan kulis sarung panjenengan si acolon coba diktaring keng pulan teluk pejabat mati ya. Nyari dunia, nyari kasa sampai atinggal parentana Allah. Tak rengkeng pulan tak ingat jabat itu mati ya. Orang kafir bani ketaritan. Panapa sih bedeng Al-Quran bani ketak percaya. Cok orang mati nengi kubur bani ka ida tengin malaikat mungkar nakir. Cekku aku odi oleh pak lah mate jangan kafir. Jadi odi setia yang itu nyari kapiaki jangan kafir. Tak percaya aja. Kenapa sih banding Al-Quran? Cuma sepercaya orang kafir panika ayat-ayat pateh. Mi percaya. Pola na putih. Eman mate, embun mate, anan mate, ngetela kalaban mata. Orang panika mula ingat kesemati ya. Letak usah apa ingat ke anu kesiksa utawa anu putan. Lepas ingat kesikok pelekon na ikoput. Ojen tak ojen, panas tak panas. Letak kuat ampun. Jadi di dalam badan ahol enggak panikah. Keng makle abak panikah ingat je abak panikah mati ya. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqyasinas.
Rasulullah pernah ditanya aki dari antara nasihatannya Abi Hurairah, dari paling pintar manusia pintar sih bener. Rasulullah ada bu aktsaruhum lil mauti dzikrah wa aktsaruhum lahu istidadah. Sepaling pinter manusia orang sepaling ingat cek mati ya. Paling pinter manusia orang senyadia keangkui mati. Dan gula saya bareng pancin dengan kapan lah mati benih pas mari benih. Udik mangken benih cuma adwa su ahlam pada di mimpi numpak motor kapan melak tu mau berdiri ranjang pada kipangi kamu jalan saya terjuaki dan gula kipangi kak bisa cuma proses senengi partai faman najab fil qabri fama ba'dahu aisar wa man lam yandu fihi fama ba'dahu aksar. Cuma kubur menikah dibudina kenengan dunia deeden kenengan akhirat. Pasera orang sesalamat neng ekobur fama ba'dahu aisar de budina inteng. Oh tapi sebaliknya pasera orang setak selamat secalaka neng ekobur kalau berartian tak bisa jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir fama ba'dahu aksar dok budin cungro wadah kain to parlo nahol mak le abe ingat cek mati ya. Malaikat maut pernah tanya akibi malaikat Jibril, malaikat maut dok rumah pancin dengan cara nung kak disah asyaratu alaf remate 10.000 uka dise 10.000 uka dise 10.000 dek rumah cara malaikat maut jawab Jibril punya panika mengkutan kula kaqabi di dirham pada di orang neku PC kereningan PC kereningan tak ada yang cepat hindak remah tak lagi boleh kedak remah kalau ben artian kalau ben etina ajunan Gusti Allah ampun beda konten dari Gusti Allah cek kak disa ampun mate gampang engke pun Gusti Kanjeng Nabi ki itamu ya ki ngulok salam ki panapa nyaman pakontari sarang ajunan Rabbul Alamin sarang Gusti Allah mun Muhammad jiria tak kesokan kaki abeli mun Muhammad jiria kesokan terus saki mana bitan kula sarang pancin dengan kula sampai nikah ya yang bang aku remote sekalian Aceh to seket mate remote sekalian kalaben palantaran tanah kujur bari ning TV lober dan kula ingat disebut nang kitab mana kita kelera nang Nailun Najah Wasurur nang bulan Sapar Rebu sedibudi beri panika Gusti Allah anuronaki belai musibah 320.000 mater tak ada apa ada kak ditok nggak ada sebanyak neng kitab keterangan soro macam panikah soro apa jam panikah kak aku abad salam artinya tina naas candeng matura abelika pate boleh saampun mate orang mati panikah cepon Gusti Kanjeng Nabi al mayyitu kal gharik reng mate panika pada ben orang taselem neng tengatase al muwawis cetepaan tong lontongan minta tolong si ampun abe tak bisa nemu jalan boleh ke aku salam
mayit panika yantaziru da'wata minal akhi wal ahli wal qarib was sadiq seetek dentek taretan bi orang mati panika bi mayit setep antas salam panika kiriman doa Yasin Al-Quran sanduka tahlil ahol walhasil bareng-bareng saya oleh kenceran dari taretan keluarga anak bini bala sadik kenalan itu orang kerja peong kunai kata gini nah peong kunai jangan mak gairo debun nabi peong kunai yang dapat saja mati kan nah ini temu fa'idha lahikothu debun kancing nabi mula kereman dari seodi jiri lala depak ke mayit itu hadis sahih jadi mun pabuda orang ngucap kereman tahlil apa tak depak ke mayit iki keng geni golongan ten kuli sareng panjenengan fa idza lahikathu kapan kereman jira depak ka mayit kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha kereman gelek mungku mayit lebih kesenengin tembang abek ki odi beri dunya ben seset punten lakar sebut nang kitab Tanwirul Qulub juga nang I'anatut Talibin juz 2 nang akhir-akhir talqin ka disya debuna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna arwahal mu'minin ta'ti kulla lailatin ila sama'id dunya wa taqifu hida'a buyutihim wa tunadi na orang mukmin orang mati banika saben malam entar kalangi dunya sepadang di bumi ban pas nengeneng nang elorsna roman nengeneng nang elorsna gugungna wa tunadi awlokeun ben malam banika ya ahli wa ya waladi wa ya aqaribi wa ya man sakanu buyutana waqtasamu amwalana hal minkum may yadhkuruna wa yarhamuna wa nahnu fi sitnin tawil wa nahnu fi waqtil gharib epon isa terjetang keluarga jang majid anak bini belah waya man sakanu buyutana orang si akan tetang Roma orang si aking biding tang dunya dan situng ay kalaro situng kalaro angkup senere masangkolat hal minkum mayyadkuruna berbeda dari sanak situng aban kapi jadi orang seengak kesengkok setia berbeda orang senisar kesengkok setia engkau setia waktu mantah wa nahnu fi sitnin tawil engkau setia barapan sepir jelanceng engkau barapan yokom setia tek temu cek itu keluar bila jangan mayit pun malam banika falladhi kana fi aidikum kana fi aidina dunia sebadai kaki setia jadi anak-anak jadi ada ngendi lambak fawabaluhu wa hisabuhu alaina kabahayaanna pariksaanna mereka kesengkok jangan jadi tangan di fala tabkhalu alaina qabla an tasiru mithlana marana anak kapi ben kapi jadi cerek kesengkok pong ben kapi kita mati pada bi sengkok Allahumma salli ala Muhammad pun tan reng hole tak kelero pana ba boleh mapolong ingat panika boleh panika na polong panika boleh kenceran panika pada Islam
orang penikah mula lebih 40 orang apolong mesti beda orang Islam lebih 40 orang apolong penikah mesti salah situ ngabeda separat tu dia keajunan Allah subhanahu wa ta'ala kenapa orang ngapun kecil kenapa boleh macam ni macam ni lambat sahabat Jabir menikah dari mampu otak pikir menikah setokang agabai ilmu sekolahan umum menikah ilmu matematika ilmu arwah beda masa arwah beda minyan arwah sahabat Jabir sampai ilmu dukun ilmu dokter mun ngak ria tampan ria mun daun ria kening kebai tampan ria kopi akhirnya sahabat Jabir abayang terongang kita masalah roh masalah nyabah beku sahabat Jabir tak mampu otak sahabat Jabir tak mampu ketika habis dak keajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketipan apa Gusti Rasulullah ada bu pangeran lal ada bu Jabir wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi manusia jadi Muhammad kapi sahabat jadi tanya ke kaki Muhammad dari masalah roh masalahnya apa kabala Muhammad qulir ruhu min amri rabbi roh jadi datang urusan harga paten bani kebi pangeran lekarte buka sekali aduh mun bani kebi pangeran ni buka dan kisokim bani kira-kira maten oleh ke dokter itu sahabatnya tak mampu harga paten bani ada uning kecuali ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dan kula tak uning dari tanah sareng panjenengan panapatan kula mati nama mati Islam panapatan kula mati aku mati kafir cuma para haji pernyuunan dek ajunan Allah subhanahu wa ta'ala manter tetap Islam iman cekak nang ati peten kaula husnul khatimah kala benyangu kalema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah aduh mun kita mati aco loncok jadi januna soro naman bagus ring mati pani kemun lemati kala separuh kata wa alaisa lil insani illa ma sa'a kala separuh makilah orang wali makilah orang alim kala separuh adik kira tak bisa apa juga tak bisa baca Quran tak bisa cuma kak disandi pensiunan panapa kelakuan seekalaku kiodi sealon binulor kebagusan gelak dek kena foto selama panika ia malaki di penerusa sanaus ampun mati panika ki oleh pensiunah kenceren ponten legala bener orang mati koro amala tibi bener wa alaisa lil insani illa ma sa'a pak le mati kala separuh tak remun ki odi bisa tambah bagus bisa tambah coba tapi baliklah mun abak ki odi cuma kecubaan sehingga kecubaan gelak maksiat gelak bisa eten depan orang lain ben penerus nak foto ben seterusnya maka orang gelak makilah mati oleh 10.000 tahun pancet oleh pensiun siksaan dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seketik semenit tak pernah tobang naremah torator dari umatnya seenya maki kencil maksud menikah dan gula bejam oning dari reng sepo oning dari kurun dari kurun sampai acam podek kah
tabi'in sampai acan pode ke sahabat, sampai acan pode ke ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kula sareng panjenengan apa jam ni bani ke ngabai ke tibi murni gak diselakar perintah dari Allah lebar dari ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan kula apa jeng tetap kanjeng Nabi gini lu kenceran lah bani ke meneng. Allahumma salli ala Muhammad. Itu tak ning bid dan kula nggih panjenengan ing ujeng Ki Habib Abdullah Bafaki dari anu dan kula tanki tepat ke alon polong bi golongan ten kula dari lupa sorbe panjenengan keangkui tambahna ilmu edi ngaki pasampurna tinggal makilah mangkem kita ngiding tak apa-apa kor bila depak keroman deki ker na kerena lemputi taritan sepada mulja tak jauh dari akal karena orang tak ada arapa maki jarang aru korola amalat tibi bang seba tak ada pak ruah tak ada pak doa tak ada pak ruah tak ada pak mun lakaran tak ada pak ni ke jawab ni cuma sekoni neng etap seru alai sel insan illa ma sa'ani kan neng kitab isrun ajwa jawab pendapat ni kedua lo cuma jawabnya sekoni mun lakaran orang pani kelakaran di keyakinan alias tak percaya cek pan-panapan holben seterus pani ketak de pak kemayit termasuk doa panapa parlona golong na orang pani kemun mati ki pada ibu jengaki tak ingat sejeng lagi bajang Allahumma ghfir lahu warhamhu Gusti Allah mayit pani ka materi sapor aki pada ngaku doa mula kan tak percaya maki ibu jengaki mata ada bijim teku seri maka dari panika nyereng panapa aturan sampun iatur dari ulama punah saya masalah ibadah saya masalah tengka saya masalah nyereng puntang gak isa ampun nuruk siaga nuruk situan sampai acam-acam pode ke ajunan Rasulullah ala hudam mir rabbihim tak kelero puntang gak bisa termasuk akan ni kak para ngadup na mulot istona penta mulot ni kak gula muni kejam termasuk rogi cek mulai teti manusia tak teman kau cengan ke kejam paling ingki tengkan jauh gelu tak kira ngening ya paling ki panikan ki isel ka hasil tak hasil panika kaangkui pamantapan panapa mulot panika istona acuman telaki ateh ang nalakinya mah ang istoaki ateh kala bencara mulot kala bencara solawat dek keajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iston enggak ben abek seneng bunga cinta atas badan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cek saking ada kanjing Nabi ada papana apa taritan laulaka ya Muhammad cek saking ada kaki Muhammad lama khalaqtul arda was sama engkau tak dung-kadung akabai langit bi bumi je sangat bina manusia jin malaikat kapi suarga neraka karena setiap menikali annaha khuliqat min nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap menikah bi Gusti Allah tetiaki dari nur ajuran kanjing Nabi lambok ki ada panapa sekali taritan langit bumi kita ada kanjing Nabi ampun beda sampun panteng sareng sepat jamal jalal ajunan Gusti Allah subhanahu wa ta'ala nur panika dari takok ngarmes pelo nyap-cap pelo panika bi Gusti Allah saya kebai pin sekapin panika waktu sekalian malaikat Jibril
Rabu dek keajunan Gusti Kanjeng Nabi. Rasulullah tanya Jibril, sampean bi Nabi Adam ki metuah. Nah, apa Muhammad? Nabi Adam ni nak beri kisah. Langit bi bumi tak ada kapi kula le bedam pun. Kula dan malaikat saya tetiaki Muhammad. Kapi. Akhirnya di Al-Fay'am kalaban kacek 2 tahun. Makin Jibril ngak kene Jibril. Bila nun ternyata. Bi Gusti Kanjeng Nabi kurung ka itu pai buka. Bucil ka itu pas ipatao poser ka itu. Dek ke malaikat Jibril pas nyentrong nortera. Terus malaikat Jibril alonca acuna pel kecot bucil Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Muhammad betina panika Gusti Muhammad situan sareng dan gula kun melak nur menika ampun beda. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu banyak manusia yang tak marah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nang alam dunia lebih ku aku nang alam akhirat. Aku dari tancokan dari kubur dan kulu kapi bani kapi mong kapi sepekol dosa ngadepi dak ka arah masyar perkumpulan kiamat ka angkui aba meriksa aki amal ka angkui aba ni bangaki amal bengong. Manusia itu pada kenal ya ta'arufun dan Quran pada kenal cek reng anak bela terek tan satre. Cuma kapan ecapok syiddatil ahwal sangat sebagai guna kiamat lupa anak lupa ke anak, santri lupa ke guru, reng laki lupa ke bini, lupa ke bibang sebang waktu panik bingung. Akhir pas Nabi Adam pada wak Nabi Adam satu jitan kulu sarang panjenengan pada berkah wa kulul khalaiq fi berkah ti masa matur ke Nabi Adam anta abul bashar ajunan bangetuan manusia Nabi Adam syafi'na tolong kita gula mangke kenapa jawab Nabi Adam ana masyghulun bi nafsi nak potoh dan gula repot bi tibi tak mampu Nabi Adam bang sebang waktu menikah terus Nabi Nabi Ibrahim Nabi pasira Nabi Musa burka dan kulu sareng pancing ampun jawab nabada ana masyghulun bi nafsi esok repot tibi nak repot tibi lah tak mikire omat lah tak mikire pasir. Akhirah ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rabu kalaban ajubaan jubah sepiru salaki ajubaan ki asandengan ki asurbanan kalaban iawal sareng para sahabat sempak sampun dan kuli sareng panjenengan ningali Gusti Kanjeng Nabi ruwa akramun nas arwa paling mulian manusia arwa Rasulullah burka dan kuli sareng panjenengan matur saja ya Rasulullah syafi'na nyuwun angkes Rasulullah nyuwun tolong Rasulullah panapa jabun Rasulullah mahlan patenang mare nengenang lagi itu Rasulullah tarik tancar kancer antara neraka dan surga entar ke malaikat malik panika abedeman Mahmud nang alam dunya lambak lebur katan gula maca solawat ngenal lakinya mah lebur amulot lebur asan duka bahkan ngalakonin pada kelakuan saya kelakuan gula talangkong malaikat malik pusat kakinya mah panika entar ke surga ke malaikat Ridwan talangkong malaikat Ridwan dan kula matur anyaman panika pan Mahmud Allah Ta'ala karena ada Muhammad palataran arasatul kiamah palataran kiamat setiap bingkok besar lagi ke kaki Muhammad jangan ngampung lah entar ke malaikat pusat kaki pemasuk akinya bapak nikah dan gula sarang panjenengan mangkena anak gelat santri gili alek kabitan teretan maca solawat ada
boleh parlon keng parlo panika. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh, mongkoro keng sholat betul tuan rumah laku beli opet lah tak ada. Parlo panapa tak parlo panika. Kain tu ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangeran ada bu dalam Al-Quran. Benih keng mulot panika ada Quran ada benih. Kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bidzalika falyafrahu wa huwa khairum mimma yajma'un. Kabele Muhammad jebun pangeran kalaben paparing Allah kalaben rahmat Allah maka bicek bunga maka bicek seneng tapi manusia jadi seneng jadi khairum mimma yajma'un lebih bagus dari manusia sema polong dunia ya. Kanjeng Nabi dan gula amulot dan gula macam solawat ada boleh keng idharil farah was surur amat dengaki senang atas rabuna Rasulullah boleh dan gula termasuk deka umat Rasulullah pangeran adabu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi a'zamur rahmah paling rajin rahmat a'zamul fadl paling rajin peparing. Engki mangken tak betai kersa menunggu aku tanpa pertolongan ajunan Rasulullah dan kula calaka cerita jangan ni Quran terangki ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Enga orang manusia orang banyak sip marah takut aben kapida ke Allah ngalakoni parintana Allah ajewi larangna Allah wa batawu ilaihil wasil nyari palantaran ke Allah jadi wajahidu fi sabilih perangin nafsu jadi ke angkul lebat nu ijalna agama na Allah la'allakum tuflihun ami ban kapi jadi selamat lakan laisuru tawassul ma pas tahu ya saumana dan gula parloka bupati tak mungkin dan gula dur ke Pak Bupati muntak minta ter ke Pak Camat tak mungkin dan gula dur ke Pak Camat muntak minta ter ke Kelebun saya tunjukkan jalan ke ajunan Allah subhanahu wa ta'ala tak bisa dan gula dur muntak lebat jalan kanjeng Nabi jalan para aulia jalan jangan setuju kelakuan panika beda guru beda mursyid ingat tarekat anak syabandi beda mursyid kak di saat sampung sampai dekat Sayyidina Abu Bakar langsung asalim langsung bi Rasulullah kul Allah nyereng Abu Bakar Allah benih yang bahagia kebaik kasih cuma di dalam masalah jalan dak keajunan Allah subhanahu wa ta'ala encan kitab yuridina an syekh setak parlo dan kula lebat dari guru lebat dari mursyid ka itu solawat fal mursyid huwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mursyid langsung kanjeng Nabi jangan baca solawat panika makela korlama bila situng oleh 10 bila 10 oleh 100 bila 100 oleh 1000 bila 1000 haram sih kalau apoi neraka kan sini kita pun ngajing Nabi keng jajal yang kejam deki bareng kejam kok macam solawat 1000 dua saat setengah malam tak mari aja yang karo sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapan lemari macam tak apa jeng lah aman dari apa neraka itu nu jabola Allah Ta'ala amat dengan kidak kapapareng panika kala bencara si kempa benih kempah tak nafuah aja waktu benih ke Sayyidina Ali mator ya Rasulullah hal dalika biqalbin khashi'in hadir solawat si oleh kenceran sepanika panapa ate si khusyuk
seengak dek ke Allah, seengak dek ke ajunan Rasulullah. Kanjeng Nabi ada bu, faqalalah nja'ali biqalbin ghafil, ate selupah. Amma sholatu alaihi biqalbin khashi'in hadir la ya'lamuha illallah. Mun maca sholawat ate se khusyu, ate se ingat, ada tahu kencan ali kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkup selawat kula ni keng lama cabalan orang maca norok maca malawi kanjeng Nabi man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya fahuwa bakhil. Orang sebutang nyamai setin arten bedereng maca selawat setin tak norok maca selawat yancam orang cerai cek dengan Rasulullah cerai. Kadang orang bahan enggak kena menurut lain maki colon tak maca aten maca dah pana saya kebele muka gula pan pak la colon seret aten jumpet tu pana apa ni laku kon apa ni Allahumma salli ala Muhammad. Abe maca solawat keng aniat ngaku ngaki seneng polana abe jun ajunan sareng ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamba cek beda taretan senyerta aki Sayyidina Anas panika santren Gusti Kanjeng Nabi karena man mateh diimbun ya teraki ke Kanjeng Nabi mulai ki kana mulai umur 10 tahun kapolong di Kanjeng Nabi 10 tahun sampai paling alim nung sahabat panika termasuk Sayyidina Anas. Itu sebadika tor lekas niki made tak bitabit lambok nyaman bodo Nabi nyaman Nabi Ilyas panika ibadah nada keajunan Allah Subhanahu wa taala cuk saking etempeng di ibadah manusia panika kapi amal ki menang ibadah Nabi Ilyas dari salat ben sakapina bahkan dari satu makhluk dok saking makhluk kajuan panika zikir kapi ki menang zikir Nabi Ilyas ke seorang amal. Jadi satu malaikat sebadai langit sebadai bumi minta tidak keajunan Allah Subhanahu wa taala terus acabi sejak Nabi Yunus terus kenal ke Nabi Yunus totor lekas bade malaikat acabis ke Nabi Yunus tanya akibi Nabi Yunus malaikat sampian itu tugas panapa bi Gusti Allah mator dan kula Nabi Yunus bi Gusti Allah mulai Gusti Allah atetiaki langit di bumi mulai Gusti Allah matoron ojen pakon dan kula panika soroni kencap-cap ojen salam mulai lambok sampai ku aku tina kiam aku mak aja kesambu malaikat maka ujian yang kita dalam kitab lagi semenit tak pernah tahu bangsa alam ini kula lambak ki ngaji akal kan lambak ada TV lagi cek kula mangke nomor seket menem lambak ada TV ini kau korban bila ujian menika tak pernah tahu bang maki setetik tak pernah tahu bang mun tahu bang yang kiamat lalu ini kisah robito kula tak baca aja lah buat lagi kan waktu ngaji kapan lama kan beni saya tebar aja dulu sampai kita berapa murni Jepang murni mata kapi aduh bon akhirnya muncul apa nih karena Nabi Yunus perang enteng mereka mampu dan kula artinya jadi sekinga nak penyaman kisah mimurina nu kisah ki mampu cuma dan kula Nabi Yunus saya tak mampu. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku neng akhir-akhir zaman panika beda orang hanya Muhammad baleng ikale buri Gusti Allah utusna Gusti Allah orang semaca solawat ke orang si hanya Muhammad panika kencer nah panika dan kula tak mampu
kalkulator dan kula tak mampu. Panapa Nabi Yunus Nabi Ilyas lagi panapa Nabi Ilyas matur dek keajunan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah dan kula palanceng aki umur terus wiridna sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adrikni Muhammad. Gusti Allah dan kula pajopo aki orang si anya Muhammad dan kula terutama so ada ka umat aku iati nabi Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi tak mati bagi kedua di antara Nabi Yunus ipa aja genengi darat, dua Nabi Haider ipa aja genengi tasek pon sampun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilahiraki umur 40 tahun ampun elantik dadi nabi. Waktu sekalian Abi Hurairah rontoro nasar cek bi Gusti Kanjeng Nabi nang Madinah. Pani cari nang Madinah berarti Rasulullah lah hijrah ke Madinah la umur 53 tahun. Maya Abi Hurairah jar kelenjar dak kekenangannya mana wadinakoh kenangan panguana untah bedekuah Kanjeng Nabi rontoro nasar neng ila benga kuwa banika sareng Abi Hurairah pas beda suara dia sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adrikni Muhammad adrikni Muhammad. Abi Hurairah panika suaran panapa dalam masuk Kanjeng Nabi. Abi Hurairah noro sampun ada pak ke dalam kuwa pas beda orang perak ote asurbanan nungko itas betau panika si maca selawat. Kanjeng Nabi masuk assalamualaikum pesera ajunan orang sepuh bulana Nabi Ilyas oleh berapa puluh ribu tahun bula bade kuntok biritan bula cerita segala ke bela terolan cenga umur teroja pa orang si anya Muhammad saing ke dan kula termasuk dek kaum Nabi orang sepuh ana Muhammad bin Abdullah dan Abu Bakar kini ko nak kanak saya dan tai bunda terus tu nakal nangis mulat Nabi Ilyas ada bu nak bula kan ketemu bi kini ko sa nonton ko mati abi laban panapa permintaan Rasulullah Nabi Ilyas ajunan iati nabi Gusti Allah sampai ku aku tak langkong mun beda umat dan kula mati ya nang esakarat umat panika lebur maca sholawat lebur ngalakonin sunnah-sunnah dan kula tak langkong Nabi Ilyas tonton lagi talken lagi pakai lengaki dak kakalema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah andi sempenan dan kula sareng pancen dengan tarita panika cacing reng tua panika tak kira lopot panika Pangeran adabu kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah kabala Muhammad mun ba'an kapi jira lebur dak ka Allah fattabi'uni marab an kapi noro tangkalakuan Kanjeng Nabi yuhibbukumullah maka bakal lebur dak ka ba'an kapi jira sapa Allah. Dadi mun aba lakar lebur dak ka Rasulullah berarti aba lebur dak ka Allah. Ya kan je pasambuhan molot taretan dung kok mun molot lebur kana sareng lan keng tak bejeng it ono ibeni mula karana orang menika lebur nuro dak kelakon orang saya keleburin panapa kelakon Rasulullah sunnat panika telok situng kalakuan sepernah ijabuaki ban Rasulullah asareng elakon sareng Rasulullah nika sunat. Senomor 2 Rasulullah tak pernah debu keng Rasulullah alakon panika sunat. Senomor 3
ki zaman Rasulullah sahabat alaqah Rasulullah tak alang-lang, Rasulullah tak nyuruh, Rasulullah kesokan tani kesunat mak babu dari solawat tak sunat jarang panikan nas Al-Quran mi babu ada orang ngalim kanjing Nabi tak sunat jarang panika lambat ke nungi Madinah panika kir Madinah jarang lambat panika Islam tak ada mulai dari Nabi Isa 600 tahun sampai Rasulullah ilahiraki 600 tahun Islam panika tak ada itu si banyak Madinah panika kari-karen yang Nasrani bi orang-orang Yahudi orang Nasrani panika Kristen jiwan bani koreng Nasrani kebuntan tak terang-terangan artinya tak tinggi jar kasrah sosial bagus ya cuma tetap beton jarang tak Nabi Isa ikut cian lagi ya bisa tinggi nah bon mulai Yahudi bani ketinggi terang-terang orang Yahudi bani ketinggi akhirnya di pangeran beri percobaan orang Yahudi peta ojen petong tahun ini segolong lepas nikah petong tahun tak ojen terus abid habis ke Rasulullah tak nemu jalan boleh kan kui ojen artinya buat tak ada ngalai ke daun tak ada ngalai ke fungkai kes-kesek akan habis ke Rasulullah sampun ada pak dek keajunan Rasulullah punten kita masuk Islam cuma ngalem ke Rasulullah jadi makin aku sida ngalem ke Rasulullah kaki Muhammad paling mulia manusia kaki Muhammad orang si paling ikhlas buri Allah jak saking kaki nyuon Muhammad yak tak terima ya Allah mar Muhammad iskini nyuon akio jen Muhammad ya engkau tak nemu seikakan tak nemu seinum Muhammad kanjeng Nabi ati bilas acung-cung tanang mara kaki amin engkau adua kanjeng Nabi Allahumma skina ghaithan mawitha ghaithan rahmah kusteh toronaki ojen orang panikah ojen rahmat ojen se makmur amin acung-cung tanang kita ujen tak berkelutur itu mujizat kanjeng Nabi langsung ujen ketika kapan lemari Muhammad untuk yatek julu kita nang Muhammad kok terwasal lima asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah Islam kapi jadi Islam ini kanjeng Nabi beni oleh na carok dari tanah banyak oleh na kesabaran Gusti kanjeng Nabi beni yang pas oleh na tokar sampai sealam maka dari panikah cek lakaran ngalem ke kanjeng Nabi bani kanjeng Nabi kesokan berarti oleh ya apa bener ngalam kanjeng Nabi tak oleh Hasan bin Sabit sahabat kanjeng Nabi andi parlo kanjeng Nabi habis pas kasih saya kecing becana kana amarhaban darma wa ajmalu minka lam wa ajmalu minka lam turah ainung qotun Muhammad orang yang lebih ganteng dari sampian Muhammad mata kula tak pernah ngetela wa akmalu minka lam talidin nisa orang yang lebih sempurna dari sampian Muhammad tak pernah ilahiraki di golongan orang bini ngalem ke kanjeng Nabi bisa tak alang-alang di waktu kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah perintah dari Allah orang-orang Madinah ngambak kabi orang bini orang laki ngambak kabi cuma awak duaan sareng Sayyidina Abu Bakar pada bingung kapi di masih Muhammad di masih Abu Bakar kan tak kenal yang bertak kenal langsung bersengalak terbang tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da kapan kanjeng Nabi ngumbar Rabu kurwa bulan sesampurna kanjeng Nabi lebat ni jalan Madinah thaniyatil wada wajib syukru alaina engkau wajib senang wajib asyukur atas Rabu kanjeng Nabi dan mada alillahi da mungkin ibadah orang adua tetapi kalau
Kanjeng Nabi menika karena oleh Kanjeng Nabi tak manglo, Kanjeng Nabi tak lang-lang. Bongkah lemalam. Hadanallahu wa iyyakum ila tariqil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.